Cadw'r dy cyn ticha. Eisiau rhywle. Mae gofyn yn y tead mor sy'n. Sio, Ní bhaid, mae ceart glór, oce? Ní hasín teom, ní hasín dadwan. Ben, ta sio gotar o ada. I mean, dyd o hwnt mar sio dy hil y fila. Chwnig ba clor fwy. Cadw lawr sa dyn ni'n ffosta. Snach dyn y ffosta hysa. I know, ach. Ysbeid a Nancy fe antisgyn o ffrysyn. Nancy, glwch sy'n cracas ys, na bi roi'm nach ngach rena. Dyn ni'n mwyn tarig ysgol mar sy'n. Carla meid dy harla, ys ni mae gyr sgel môr a gyn ho. Ach, ysgel môr, ei. Wel, Chalini, cyn chwiwl yn bert y gwif siar imagine? Dior. Wel, chwil o hwrt ag ymwg gymal e Eddie ar yna? Ia, trag o Holland. So, mae twyd al y mac leis rys? Wel, basically mas at y cho. Hei sy'n nobod. Cynse, mas mi yn leis. Agus cert ffwt sa rosha. A giapan tu gyfec tu mac ar rysht? Wel, ní heb me ras o fel noch da chéle so. Ní ar an gons nog mas mach reist. Wel, ca me rágar of me beganin áras ag fwy o hús. Is doilm gymioch sy'n isfar clíled ís grúpa hen. Ís? Cean fawr chwrwyl a gyda life i ís? Wel, ie. Se? Wel, mae dder ni wel ysad. Se? Ced ffw? Wel, fi mae cymryd o wedych, pan yr rwyd i tarlu, na chwyd y sam, Kjartan ysach. Chiapen na Kjartan erig gyda bywaint i'r los ti'n o wed. Wel, bwyd dad. Na chyd egin y taen i ben i'r mewn, cef o'n i'r rwysyn? O, mwysio. Chi wel y fan wacht o ffwrdd yn ffil o, oedd cech i fe togol i gared i gyda'r. O, sto i. Anw si moed fer ni. Si sian wad, efo ni wad, ie? Gwyd i fynd sbocht o sgil a ffedir. Gwyd beth a'ch i bwyl mwyd i gael y castal er wynt i'r ferni ffwyr. Ni ac am wyd cecht ar acab sy'n erwan i sliemin. Gwyd i fynd ni'r ffacos ein yn acab ar os na rŵn. Nw gyr ffacos endi sy'n on o sgwtiaro. Wel, na bach li endi. Greif ta dwi'n stros enni mewn yn ysfil o. Na lawd i'r endi, heb di ceir y lawd o tu. Gwyd dwi'n ceart a ffedir. Ach mes dy wylus ag i mewn cem wyt ein. Aha, cech o i, e? Wylus ag i gwrdd mwyd eir agos mor liam wylus. Ma mo agos dia dio efyn. Tyn nhw dietach mwyd eisiau yn yr ole, e? Dieto. Mar a wyl siarad a hanna leg e mo borwn sy'n mihodd. Bernie, Ja. ta soms nog destiny wat je loopt voor de woord. No, ní hesin. Ach, nach je kastje geen nospedel, zo'n even. Nooit er heen. No. Bernie, Bren. Ta soms nog een Sylviet ze mijle eeske. Dat weet dat jaar moet die naar de feska. Tá de Willis. Skil go dtíach bhfuil set pin sa síl a bheamsa. Wel, ta som moet je zo vaat voor jakkerst. Gaat de woord hem je kumnu. Niet dinne bekke. Dat weet al outle. Míhall ní clúad. Ní clú dá leidach nig sa síl bheamsa mi me beg, so just fog, all right? Ga Bernie er leid tor schenste. Ta sin chogus ni leine ke gone be. Yes, cin tá millan fi sin. Tasa, mar sasa hagann seochaí. Tógat. Bernie? Bernie, goeie. Bernie. Kate punt. Oké. Regen. 3 feet. Zit ze? Oh, is er een keert? O, agos de achos, Tiwr mael i'r ricfast yn ysgwyd. Ní bric hesta testal wan. Chuir a hestach wan mar réide, mar chuil hens go mé mis sé dearnach a teocht ar éis nacht. Ac leor stori, o fy mi sioch ar un eisiau. Tas wyl am yn ysgwrwch al hor cert, agos gwran diab o comportio. Bhí leb go hálan, chuil rud go hálan amach samach. Tá me harfa buchuib. Nes stor, sio dyn iach. A gur a míle mahed. Bei fear céile muína teachtan seo ómed a be le hí me bhhailú. Chuil hens go lena bhí hén ar siúd. Ga mynd ysgol yn ysgrifennu grom ysgrifennu dolas. Stoi gybyn en eisiau. O, wei, cael tŵ tawn. Gos deach i rys. Hallo, vader. Gemaakt hier, gemaakt. Ja, goed, chef. Gymari. Wel in ure, toen reed je naar Bulgarije. Tám 15. Bren, gwmyn ysgol, ni wraim dig fasted. Ni dod hwn yn mecht gymbydig fasted, tased. Fi hir ffedd dod ysgol pan tefen sio hed ffrysyn.
O, níl me gur an vicas do barlam gal stekadí mar céile a réide. Bar, vi chulrút go hall agus do me her a buchi brawar. Ó cean buchas nach den ein héú. Right, was that? Is je gemein we bol boor. Vi. Right. Lá mag, you know, slán. 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 Sláán is. Du go dtí cáirín feidir. Ceapan sin nach chuil reic te go mácha i beici go rií feidir. Ach bethe, Kam se ver. Lá mahed. chuimrí déanais le agus lu é sláán a bhhaile. Bilí agus bilí agus bí. Gus chun seice be. Bhí dó pont agus chuige 3p. Mark díl stéáte I héime sí cháin. Ní is an becha dhéananas me. Nílik si cead an láir le aon duine. Seach mí se le meic. Gus cum cin fáil a dintaige, si fan tehé leis. Ce a gceistad? Cen fáil eile? Nar choil tú? Fléisc duine cinn sús náte an nura. Agus níhairs deach cé rinneach, tá ever sam sa bhí meic mar tá scrú lús aige. Is Mario burst a bléisc. Agus tá sin still siúlthart a bailile seo. Ja, well, níor sa go cínsa cé rinne. Ach. Goile, tá sé breaking is so, tu gur go nú le cafe? No, caiim go leis agus scolas caiim le dríos le róise fi meic. Alright. So, feic mar ballú. Alright. Slán. Slán. Hey, Hudson Chin. Hey, Khali. Tá costi mera. Ní tú a sémas a tin hir a deach nó beú túra chmógach le éisteach leis. War mar tú an frestlar chosti mé bháin ceir dhéananas tú locht na bheits lána tí é. Ach ní á samgra a caiin hamsa. Céile sé méine caiint ach leitsa. Nú fecinn tú éana eile hartan te fecinn? Freagur me ar an láirín leat! Fecinn tú éana eile hartan te? No, no ní eicem. Ní can is túúd leach an go hémas. Ceút únte chuí na choide. Mo dún an tádaigh na ceart. Láú a freiseach sé, agus tú leach go hémas. Céir bhil tusa brean. Ógrám a chríúína ina hála méid sin defriúnes. Tá bhil déis ní fáid be láfa. Drog spin ceart in you're all right. Lá bachlis. Ó tá sé rochú mar ceart. Tá scríte chu cátar le má látógaí. Ná túráde beidir mástad, na ús tú. Hey, Bray. Oh, hi, Vanessa. Ben laat eens gaan dan. No, ní mid fannacht. Cogur ra mac is sinne. No, ní rá. Eddie, wat as a mac? Ag na pompaí an fáil petronometer. Ja. Sta bheith cinn chruch mar sin fáilte ra bheith. Hí me gur sean scéile bheith an sin fon rá seo, Eddie. Ní se chatása. Cén fá sin? An fér gomsa fér go Roise de Burca. Roise de Burca? Céir a hálaí? Cad a hála? Tí tá fér an liúdramanta go bar ní de leitsa. Be gin níontar se sin go te. Céir a deanna hála? Cén is caiint é sin Eddie, aber Chu meic an hiún ó Harlan pléis gan sin hálaigh na pompaní. Tá ní mór an... Stop an sin is tíoch, Eddie. Tá a go manach ar buinter beigh mac leis an sin sin. This ag an maiar fádan méid sin. Bhil ín sin méid se gute rinn sé íocht a Roise de Burca réipáil. Nus ben ar cinál cóibríd head. Cúirt? Cúirt? Cholt me Vanessa agus tusa fir sin íochain. Éis go géirlamsa, Eddie. Bíocht as an cuaramach hína scéalta scapan tú faoine. Ba sé Jackar goite iad a hógal a ráisina í seo. Ní bréga seo. Cuneart, má tu ger a crochúnas? Fér go Roise de Burca. In sin goid ceidir rinne behnach sin na.
Nis sé híre tréistum I nniuú a dhéanú obair na hefiige, hí asna bh bháin anna thug mé fé deara an buinte buise. Well, bhí sé dalí há an seála tumulta nuas, seir thar ceanasí ceart a bí a gin. Aha, tá an rééis an hartaníis tá canasí a géis tá sásta an obair a chuisteach, ach ag fill bhar an asnamh. Feicir chumsa nach bhfuil choras ceart cartlaide sa radio. Well, thar amag daine bíon obair sinna dhéanú, seir ní maiid ábtar sin ar an bheith tugain. Well, sinna fága cheap me go bhéad hása tús a chur leis an góras luchhar seo. Well, áis go racha chéan rud a mú. Agalmh nó mír háhachtach áhar starúil béidir. Hadí gom san obair sin dhéanú lom hen, si am haigh gom le denú. Well, ní ra sé geisteach am níos go níon hása an job leat héin. Bhí sé geisteach am níos mó ebre ón de breise a thuirt an chalínóg sin Denise. Bei tu sé genú mír seirachtarí agus do mo chineáil má ólas I díomh na hebre. Well, an go chun dhéanú le heile agus tá denís má gobar ceach leor. Cá chuig struchtúí a chéní híle? Right, well, ba sinna le? Se. Ó, níthe, híle. Sé? Focail le leat mar mis le é. Híle, an cuihann leat na tróracha ebre a thug méid díomh nóair a tháinig mé an seo I dosach. Yeah, na trála hebre, yeah. Yeah, agus an caiidán gléasta go háirithe. Lui mé an caiidán gléasta ná lui, an cuihann leat a méid a bhí le rá agam faoi cuma profisiúnta a choráring héin. Cuma profisiúnta? No, well, ní cumhan nó a dhefasin. Well, ag breanú an slí a gléasan tú tó héin a híle. Sé mó chúram go chóirdeis machna bhíarú an stíl gléasta a ránaíon tú. Híle. I gceadda sin chuige struchtúí I gúsaí córá freisin, bei deis agat ceiste choirí I gan tamil. Ceart go leor? Nis mar a bhí rá agam, ceapam héan go meach cuma a bhaid níos profisiúnta gá néantá athránú ar na héadí sin a chahanú. Íomh garamór a chathú don phobal. Íomh garamór? A radio tamid for fluke's sake. I mean, how can I never go hard and shog in a tintarin? Nis híle lead a hell, clímis lead a hell leis an gár. Heige structar a testa gom. Da bhí se go nóthach go main jobh nach raibh, be me sásta go le bháile agus mo chosach ar sús. Seans go neart taibh rút sin chumá. Déad fárá. So, ceach go róisinis. Róise? Tá si go bra. Bhí si go bra ar maidin ar réanos. Go bra? Well, sé sin má. Cén fáin ar an tuéis sin? Cén fánach meach si go bra? Well, just rud a cíns a dúirt éidí ní slúiche. Cá gur feic mas mí hirta. Céir dúirt éidí? Bris an chumtá a rá, seir níháin se lumanacha. Ná bacla sin ar fad, cá dúirt éidí, aber amach é. Well, Nancy rud na, well, bhí sé caiint le Vanessa. Agus dúirt sé gnearna meach iirecht róise éagna. Ní chreitim hé sin. Cén chuiad ar lách sé sin, bhí si ag na pictúí. Ja, ma grosad fai, bhí me cíns grosad fai. Ní raibh, ní chreitim é sin. Bernie, cá mé go bháile, chun go bheice mé go ddíar a ceirtá tárló. Ja, cínta, cneart. Brenner sin níar aontainna tadalat, fan go bheice tú. Ach cá tú lá ab am chins. Yes, cean dhéann sé sin. I mean, ní gur chorás go chulaine san techar tí chéile. Look, tá sé títar se háise, mar ultas bhna inseach á roise, tá mis go rála. Rihanna, mar dhéann tú focail, and I mean focail, mar amach Rihanna, mar amach. Nancy, tá smal lo. Mo chuir tar sa gafe. Tá, bhfuil gach rud I gceartan seo. Bhfuil éon rud ar bháile a ráliam. Róise, tá is agat. Tá is agat gur féidir leit éon rud ar chorbe ar ráliam nach bhfuil. Is féidir leit bra oringa Róise, is cumachad a thárlíonn. Anis, bhfuil gach rud ina cheart. Barlan go bhana tú an seo Rihanna. Chúla mé scéal at sa chafé tamalaí ó hin. Dinis Bernie dá mé. Is cosúil go raibh édaí istí níos luia agus dros scéalaige faoi bheic agus fútsa Róise. Dúirt sé gur únsaigh meachú. Donsaí, bhín ceart ag Eddie. Chuir an meic Róisiúirt se sa leaba leis. Leaba? Cén
Cyn laba, da ag na pictúí bhí sift. No, bhí mis agus Eddie ag na picturí, níach rós an éidir an dansi in seo in áras an bheic. Má bhean riala. De féad a chlábach an dúnta. Tá just a gur cónhortit. Róise, níl uim ach an íranna. Jawel, tá ní an ad inis. Tás rún gan burt í bra sásalí féin. Caim ag leach ar Vince. You feel any pain? No. You'll have your result tomorrow. Okay then. Ó, nuair tá brón ar an stórach, hín traffic in the case. Ó, tá tú ceacail o'r stór, tá dal ámad. Ní lá an díirech an seach mis tecin os an ward. Ó, right, agus cechú te hain. Mis se fecram san agor mór an comaid. Tá na nurse níos na doctor, díana chuir atá. Ní chase go stór. Bus go díons buidirnis. Tá an cá amsan seo tí mógus gomúid ggóil blaig mín té. Beidir gháil leat rud a gynís crúchta. Mis ní bhá a réide. Bálam san is a dúr a réis ag mí an bíime. Mar a cumma le sin. Ó, scoman amsan. Goilúid, tá an cá an seo tí mó. Right. Nancy, can't you care? Praniach? Yeah, okay, fan second, I'll stop me an car. Hold on. Had you also heard about this again till she get a action stick? I mean, a hen agus a hide an glaste. It's an hot to get hen. I was actually going to do so good JBR this all. When you're on your doctor book eintan ri brandú go má, go háirí ban. Tug sé ífa professionta. Gus go dé wire an sin da tío. Má tá sa gléiste go professionta, tugann sé ífa garmú. Má brenn ban go má, glachtar le ná ríide, tá mar rálet. Kente, go dtí go náscan tú a chlab agus séidir tún íha garmú sin go Kingdom Come. Bí mar sin. Ach níar na arú dochar go ein duna riamh. Cúirt fi a roiig. Ja, maar she get hier haar of de doen. Dan moet je prijs zetten als je om het harm. Als had je al lauren zie heen voor dit. Lady maar had je die maar vaars en tacht. Leid hand dan niet aan fruit maar kast dat ding jelle wel aan je maar. Maar nou beter te maar omsen. Je roept me shit had het. Wel, met dat vijf begin dan jelle je om het harm se biwaku. Ke her hier en kijk de actions die die. Oh. I kept Misha Gurrig na picture of Jimmy sheet. Of course your brewer he's the electric and arson. Jesus. How will she an ish? I'm fan second Nancy. Feckman Shahi. Laura son. Son. Rosha! Rosha, what's all right? William Shaw store. Rana hemish no de Dimitris a mach a shonye. Hokra misha go ngohan agus go ní chun na billy. Hokra bhe? Hokra. Agus no de duskull mission buskush leis an nærige dal. Ní ran nærige dan agus nach taran er lek. Ja, goeie. Sin en chuí agus ní múna sásta tá me leis mar scéal. Cha fá út mú áúsú leis, ha? Tá mar gúlas am mo chríiste, gúlas atsa, chuneach an teirigid. Har a butska him a hamsa ganneach sa. Har a mis mí óhaidin, tu sin cáda víja. Brenna hémas ní hesting wamsach lom chlár na fírinne. A budi macha agus séna mas rudan ar hótum teirigid. Abur sama ta se go frigin vistechaid. Abur macha go gadi a dir heen. Brennan is, níl me sé a gera treid na glóna achran. Agus han níwas. Cafa go dúrach mis mo gedeirige go chrótsin, ha? A thar hir a ména, lein castra go. Ó, tá a gón ráitin is sed. Mas am is gannecha sé. Agus maidir let fi arino. Tá frigin mun ala duach. E tú tana mor go hemas nikil tam. Céimú go mis chuin agus heisna agus go ná leis líú agus mar sin bhe hallfósad go a scratchar in. Os ná dín dearmódar sin nua. Ar thug sé jochtid. As cé chuimhnig gáil chuig an árasan ná stalig na picturí. Ó se, a chuir sé starút. Chuid. Agus ar chuir sé brúirt rud éigen a dhéanamh nach rátá sa géirí dhéanamh. Dad, ní me gur láirt fiú, right? Tá roií na chéile. Right mar sin. Rocky Misha chun cant leis an bastard lufa sin. Dad, no, Dad, please, ní éadú, Dad, no. Breanna sé Jason. Nuair I bheits mis imi, is at leis an pub. Dúirt me sé hanna le? Yeah, dúirt. Well, fe se náman is an rud ar fád a chuir scríbhín agus a bheith efigúil. Agus nachal se begnín rá luad ó searfad? Ó, níl se rá luach chuir ibn.
ní bhachas cen tú me go díafis ar chuine. Tá tú ráí bhfuil? Tá agus sin fágur bhile goach ní smú simad san nó go mé sa mér níos minicí. Ní hen nachil si má. Is tíir an níl siman bheit tíhéan bhar. Ach bhil sa Bob agus a gcósaí go nó sin scéal eile. Ach cin tuairm tá Angela faoi seo? Well, bhí me tíocht chuige sin inis. Tá feibína bháin an Jason maidir le Angela agus sinní Denise. Denise? Denise, sí. Tá Denise a ggéir héanais níomhaisteach am a heach agus isteach sa Bob. Agus Angela digan tú is le Angela lean tí agus... Agus céirt? Agus tá si rábhalí léanais le gaiire de rá go gaisi a chud héin de náte ágáil ag Denise. Agus níltas ar a hostal bhí sin? Dé tá rá nachhfuil. Ach, ní le díblí ar an faoi. sé deachar muid a háú Jason. Má hasasa muid le chéile. Me sé gus hosa. Is máach. Right. Ach bí cuara mo chuna sé idir a dálín. Tá Denise an ílik. Ach, ní bheith mis an stop chuir le Angela? Chuir me sé stop le Angela de bích mé bírt a faoi sin. Inis, na bhíh focail le chluisteal ag éan a faoi seo a bháin mé hen sú hain. Well? Bhil tú mo híomh sa bhfuil? Bhfuil? Tá, yeah. Má fearr. Jeez, wat is het sin? Tásúla in gin túil? No. Sure, ceach mar samsa. Os go doras, gus bésan. Right. Wow, yeah. Hey, Vince. Beidir go méach sin níos fearr den numach tosa amach a fat hamil in líam. Kom liscin? Bhil an focail a bheith am le Mac ina éonar. Mac, tú ar éis bhfuil? Ja, cuineart ceann. Agus dún an doras a dí. Right. So, cé a bhaid? Nearna meach tad as meach. Cad a gersa rosin? Cad hart? Wat rán go brega lu a bhíon? Mis a bhí gur chola le meach. Mis a chosa.